1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पीशी एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशंस किए लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे।
اصل میں پرسی فاسٹ جس جگہ تلاش کر رہے تھے وہ جگہ تو بالکل صحیح تھی، لیکن ڈھونڈنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ یہاں کئی مقامات پر ریسرچرز کو زمین کے اندر ہیومن ویسٹ دبا ہوا ملا ہے۔ سائنسدانوں نے ایمیزون میں کئی مقامات پر لیڈار اسکیننگ ڈیوائس کا استعمال کر کے گھنے جنگل کی لیئر کے نیچے پتھر سے بنے اسٹرکچرز بھی ڈھونڈے ہیں، جن کو وقت کے ساتھ ساتھ جنگل نے چھپا دیا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے بھی کیریبین کے ساحل سے 15 کلومیٹر اندر ایمیزون میں ایک ایسا شہر تلاش کیا ہے جس میں 2500 سال پرانے پورے اسٹرکچر پہاڑوں کے اندر دبے ہوئے پائے گئے۔ لیکن ان میں ایل ڈوراڈو کون سا ہے، اور آخر یہ اتنے بڑے ایمیزون فارسٹ میں کس جگہ موجود تھا، یہ آج تک سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ نمبر 4، ایمیزون کے اس وسیع بیابان جنگل میں کافی ایسے قبیلے بھی رہتے ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ جنگل میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں اینتھروپولوجسٹ بھی صحیح سے نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک قبیلہ پیریک پورا کے نام سے جانا جاتا ہے جو ویسٹرن برازیل میں رہتا ہے۔ اس قبیلے میں پہلے ہزاروں لوگ تھے، لیکن ابھی صرف 15 سے 20 ہی بچے ہیں۔ اس قبیلے کے بارے میں ہم بھی 1998 کے بعد ہی جان پائے ہیں، جب پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ ان کی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اینتھروپولوجسٹ نے جب ان کی باتوں کو ڈی کوڈ کیا تو معلوم پڑا کہ ان کا قبیلہ پہلے کافی اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ قبضہ مافیا نے فارسٹ میں مائننگ کرنے کے لیے ان کے تمام ساتھیوں کو بری طرح مار ڈالا، جن میں سے یہ چند لوگ بچ گئے تھے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے ٹرائبز ہیں جو ایمیزون جنگل کے بیچ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا ان کا ہزاروں سال پہلے یہاں بسنے والے قبیلوں سے کوئی کنیکشن ہے؟ اس بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ نمبر 3، صدیوں سے ہسٹورینز کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ ایمیزون میں رہنے والے لوگ یہاں کب آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ پہیلی تب سلجھنے لگی جب آرکیولوجسٹ کو کولمبیا کے قریب ایمیزون فارسٹ میں پہاڑ پر کچھ پینٹنگز بنی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے اندر پوری طرح دبے ہوئے تھے، اور ان پینٹنگز کو سمجھنے کے لیے ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا آرکیولوجسٹ نے یہاں 13 کلومیٹر کی کھدائی کی تو معلوم پڑا کہ کسی دور میں یہ پتھر ایک غار کے اندر موجود تھے۔ اس 13 کلومیٹر کی غار میں جو پینٹنگز بنی ہوئی پائی گئیں وہ قریب 12,000 سال پرانی تھی۔ اس وقت آخری آئس ایج کی اینڈنگ چل رہی تھی، اور ظاہر ہے اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف ہوا کرتی تھی۔ ان پینٹنگز میں کچھ ایسے جانور بھی بنے پائے گئے جو صرف آئس ایج میں ہی ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میسٹوڈونز اور جائنٹ سلوتھس۔ ان پینٹنگ سے یہ بھی اندازہ لگایا گیا کہ اس دور میں یہاں انسان کس حالت میں رہتے تھے اور کیسے وہ اپنے سے بھی بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ نمبر 2، 2019 میں سائنٹسٹ تب چونک گئے جب ان کو نارتھ برازیل میں ایمیزون فارسٹ کے ماراجوا آئیلینڈ پر ایک مری ہوئی ہمپ بیک ویل ملی۔ حیرانی کی بات ویل کا مرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے مرنے کی ٹائمنگ قدرت کے نظام کے خلاف تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ویل ایمیزون ریور کے قریب زمین کے اوپر پائی گئی تھی۔ اصل میں 10 ٹن بھاری یہ ویل کا بچہ تھا۔ یہ ویلز سردیوں کی سٹارٹنگ میں یعنی اکتوبر سے نومبر میں ایمیزون کے قریب سمندر میں گرم پانی انجوائے کرتی ہیں، لیکن پھر یہ کھانے کی تلاش میں ساؤتھ کی طرف انٹارکٹیکا کے قریب چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ ویل فیبرری میں ایمیزون کے قریب کیسے مری تھی؟ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ جس دن ملی تھی اس سے صرف 4 دن پہلے مری تھی۔ نہ ہی اس کی باڈی پہ کسی شکار کے نشانات تھے اور نہ ہی اس کو کوئی چوٹیں لگی ہوئی تھی۔
तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुंची, ये समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची। वो दिन और आज का दिन, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। और अब नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबो गरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबोरेटरी लेकर गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फैंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।